सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 4 दिन जो तकरीर की थी ना जुल्फिकार अली भुट्टो, वो अपील सुनी गई। मैं एज नौजवान रिपोर्टर वहां पे खड़ा था 4 दिन। सुबह उन दिनों पिंडी में होता था सुप्रीम कोर्ट, मोटरसाइकिल पे जाता था। किस बिल्डिंग में था? वो क्या है, जिंदड़ी अलीले, वो पहला उसका मिसरा है, वो मैं पूरा लफ्ज भूल गया हूँ। और आखिरी है कि सोना ना सोना दुखा दी अपील है, दुखा दी मारी जिंदड़ी अलीले, दुखा दी माड़ी जिंदड़ी अलीले। तो उसके बाद दूसरा था अपील। यार बात यह है, तारीख की दुरुस्तगी अच्छा कलाम है। फांसी देने के बाद फांसी चढ़ा देने के बाद आप इस वक्त जो हैं, आप अभी जाओ बाजार में, नौजवान नस्ल से पूछो जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था, आपको 10% 40 साल से कम उम्र के लोग जो है नहीं बता पाएंगे कि एट व्हाट पॉइंट इन हिस्ट्री ही इमर्ज्ड, व्हाट ही डिड फॉर पाकिस्तान, और उनके ऊपर कैसा मुकदमा बना था और कैसा नहीं। अब मुझे आपका जो इस तरह वो बता रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही है कि आप मुझे कहने वाले हैं कि तुसी मामे लगते हो नुसरत साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी जो वहां पे गए, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। इत्मीनान का नहीं, जब वो बाहर निकले वो जज्बाती थे। नहीं, ये उनके अल्फाज थे कि ये एक तारीखी फैसला है। ना सिर्फ ये जज्बाती थे, बल्कि जैसे ही जनाब जज साहब जो हैं वो एतराफ कर रहे थे कि वो एक फेयर ट्रायल नहीं था, तो उनकी आंखों से बरजस्ता फितरी तौर पर मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये भी मैंने बहते हुए देखे। लेकिन मसला ये है कि मैं थोड़ा सा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जानता हूँ। वो बुनियादी तौर पर एक नेक तीनत इंसान है। अच्छा, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जी, जैसे भुट्टो साहब खुद कहते थे कि मैं तारीख के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अंडरस्टैंड सर? उन्होंने ये पहला सुनते ही फैसला ये महसूस किया कि यार आज मेरा नाना जो है वो तारीख के आगे विंडिकेट हो गया। तो ये हुआ ना, फैक्ट हो गया ना। लेकिन मैं जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके खानमादा नहीं हूं ना, मैं एक आम शहरी हूँ। आम शहरी के लिए भी ये, मैं आम शहरी की हैसियत से मेरे ज़हन में ये सवाल आएगा कि भाई ये तो फिर भी कम से कम ये एतराफ करवाने के काबिल हो गए कोर्ट से कि जी ज्यादती हुई थी। लेकिन भाई ये किसी ने ज्यादती की ना, आसमान से बिजली तो नहीं उतरी थी, वो फैसला करने वाले इंसान थे। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को आज रिहेबिलिटेट किया जाता है, तारीख में ये बताया जाता है कि उन्हें गलत तौर पर कातिल पुकारा गया था, तो उन बंदों को अगर सजा नहीं दे सकते क्रॉमवेल की तरह कब्र से निकाल कर, क्या मतलब? भाई क्रॉमवेल को नाम सुना होगा? आप कुछ और कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये फैसला दिया, अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा, ये कहीं ना कहीं तो मंसूबा बना होगा ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इस इल्जाम के तहत घेरना है। ये भी किसी जगह फैसला हुआ होगा कि ये मुकदमा बराह रास्त जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को हमेशा बात करते हैं उस पे कि वो फैसला, वो फांसी गलत थी, लेकिन बंदा फांसी लग गया था। ये हमें मालूम नहीं कि उन्हें फांसी के मरहले तक ले जाने वाले लोग कौन थे, उन्हें तारीख में नेम और शेम क्यों नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं मुंतजिर रहता। शुक्र है खुदा का कि उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि बहरहाल अब भी मैं तफसीली, ये उनका फौरी रिएक्शन था जो आंसू बहे और वो जो जज्बाती होकर उन्होंने कहा कि तारीख दुरुस्ती की तरफ, बट आई एम होल्डिंग इट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मेरा हक है, मैं जानना चाहता हूं कि कब कोई एक ज्यादती हुई उसमें। साहब जब भी होता है आपका पहला ट्रायल जो होता है, आप वकील हैं माशाल्लाह, मुझे वो लहराते रहते हैं, वो है सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट से। मौलवी मुश्ताक साहब ने एक पहला ही अपील जो है वो डिनाई करके बराह रास्त समाज शुरू कर दी। टू नॉर्मली इट्स पुलिस जो कत्ल को फॉलो करती है। फिर कौन मुद्दई हो रहा है? FIA। कोई एक ज्यादती और ज्यादती होती चली जा रही है मुसलसल। कम अज कम उन लोगों को नेम और शेम कर दिया जाता ना। एक शख्स को आपने तारीख में रिहेबिलिटेट कर दिया, उसको विंडिकेट कर दिया। आप कह रहे हैं कि वजूहात नहीं, वो किरदार तो होंगे ना जिन्होंने ये प्लान किया। अदनान हैदर और नुसरत जावेद, उससे कुछ नहीं होना। उससे क्या होगा जी? किरदार आगे। तो फिर इससे अगर ये साबित हो गया कि जी भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं होता, तो उससे क्या फायदा हुआ? कम से कम आज उस अदालत ने, जिस अदालत ने सजा दी, जब तक जालिम का नाम नहीं लिया जाएगा, ये क्या बात हुई? उससे होगा क्या? जिसके साथ ज्यादती हुई नहीं सर,
मजलूम की आवाज सुनी गई ना सर। मजलूम की आह उस वक्त सुनी जाती जब मजलूम पर जुल्म करने वालों को नेम और शेम किया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज किसी के हाथों जुल्म हो रहा है, वो आज के फैसले से क्यों घबराएगा? क्यों आप वो आज क्यों घबराएगा? फर्ज करो मेरे हाथों एटे जुल्म न लिखवाइया, सराइकी वे रही चलो ना, राबता कलम देती एटे जुल्म न लिखवाइया, ऐसे जो लोग मेरे खिलाफ लिखेंगे जुल्म, वो कहेंगे यार ठीक है, रोते रहे, बेचारी 45 साल बाद मैं मर खप गया होगा, ठीक है, लिखवाइया फाय अदनान हैदर। नो सर, नहीं तो आप कह रहे हैं कि उन किरदारों को अगर सामने लाया जाएगा, ये नेम एंड शेम ना, आखिर उनका भी तो कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता ना। देखो ना, जिसने ये मशवरा दिया होगा जनरल जियाउल हक साहब को, जिन्होंने उसकी पैरवी की, उसको अंजाम तक पहुंचाया, बटालवी साहब आपने 4 दिन तो कवर किया ना, वो किरदार तो आपको भी नजर आते तो हाई कोर्ट में भी मेरे बाबू, वो तो किरदार आपको, वो कौन किरदार थे आपके ख्याल में? यंग रिपोर्ट, वैसे ये रेफरेंस में ये नहीं था जो बात आप कर रहे हैं, वो किरदार भी सामने आने चाहिए यार। ये रेफरेंस जब तैयार हुआ था, मैंने आपको पहले भी इसी शो में बताया था, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक जमाने में मेरे करीबी मेरे मरासिब रहे हैं, आजकल नहीं है, ठीक है साहब। तो आसिफ साहब ने कभी आज तक मुझे कभी फोन नहीं किया किसी अखबारी सहाफती मामला, ना अच्छाई में ना तारीफ की, ना कभी बुराई की, कि जो करता है करो, जो बकवास करनी है करो, ठीक। सिर्फ एक वाहिद मौका था जिस दिन उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि यार मेरे वजीर कानून को ले लो, और उनके उन दिनों के वजीर कानून थे डॉक्टर बाबर अवान। मैं कहा यार ये मेरे पास आज पूरी फाइल लेकर आया था, और वो रोए चला जा रहा था, इतनी मोहब्बत जुल्फकार के जी, और उन्होंने कहा कि अपील करनी चाहिए। आज उन्हें भी होना चाहिए था वैसे, अब उनका बानी बदल गया है, शायद वो जज्बात नहीं बदलते कभी भी नुसरत साहब, मेरा ख्याल है उनके जज्बात भी वक्ती होते हैं, और वो अच्छे इसीलिए कामयाब इंसान है। जज्बात वक्ती भी होते हैं, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਕਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ 12 यार छोड़ो बेटा, और सब ऐसी लिबर्टी तो जज्बात को डर। अच्छा, मैंने उनको अपना क्या नाम से प्रोग्राम में लेने के लिए तय कर लिया, तो वो आए ना, तो वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे, DSNG भेजी हुई, आज टीवी में मैं, फिर मैंने फोन किया जी प्रेसिडेंट हाउस, मैं कहा जनाब हुजूर मैं ला के अपना तान तो बेड़ा बैठा है, वो ਤੁਹਾਡੇ सामने रोंदे पे सन, उन्होंने कितने गए, बहरहाल फिर आ गए मसूफ। तो एनीवे मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इतनी जज्बाती हो गई कहानी के रेफरेंस में उन किरदारों को भी डालो। वो भाई मैंने वो यार, अगर इस फांसी में ज़ियाउल हक या मौलवी मुश्ताक जैसे किरदारों को अगर सामने आना चाहिए बकौल नुसरत जावेद के, तो फिर उस वक्त हौसला करते, आपके सामने वो रेफरेंस था। वो रेफरेंस मैंने तैयार नहीं किया था, तैयार करने वाला मैंने डॉक्टर बाबर अवान साहब का सिर्फ इंटरव्यू किया था कि उन्होंने ये रेफरेंस तैयार किया है। अगर मैं उस वक्त लीगल एक्सपर्ट होता आप जैसा, तो मैं जरूर ये कहता, मैं तुम्हें अगर आपकी बात करनी है आपकी बात सुन लो, तारीख दुरुस्त करनी है ना, तो ये एक अच्छा कदम है ना, एक अच्छा कदम हो गया, तालियां। मैं अगरचे अब भी कहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब को जज्बात में बैठकर, और मैं दोबारा कह रहा हूं कि चूंकि बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी एक सॉफ्ट हार्ट, एक नरम दिल शख्स, ठीक है, और जाहिर है कि नाना का भाई इतने अरसे से कातिल एक ये कि हिस्ट्री के लिए एक बंदा विंडिकेट हो गया, तो उनके जज्बात बिल्कुल फितरी है। आई अप्रिशिएट दैट, इट ऑल्सो शोज द ह्यूमन साइड ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी, नो डाउट अबाउट इट। बट वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, they should have been named and shamed। और मैं दोबारा कहता हूं कि मैं तफसीली फैसला आने तक आई मस्ट होल्ड माई जजमेंट। अब मशवरा लेना अभी ले, मियां नवाज शरीफ साहब की सारी इल्जामात धुल गए? नहीं, फैसला ये हुआ है कि जी उन्हें जो खायन और झूठा करार दिया गया था, उसमें नाअहली की सजा ताहयात 5 साल तक। सो तारीख के सामने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को मुजरिम भी बनाया यही है ना कि जी इसकी मैक्सिमम सजा जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। He is convicted, you are right। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने आज वेलकम किया ना आज के फैसले को, आपने अपना वजीर आजम तो नहीं बनवा सके, कम से कम ऐना कर लो शहबाज साहब, एक आप भी अपील करवा दें, लेकिन खुदा के लिए आजम नजीर तारक के जरिए न करवा दीजिएगा, किसी और के जरिए और वो सुप्रीम कोर्ट से कहें कि सर अभी तक तो ये तय हुआ है कि उन्हें ताहयात नाअहली गलत थी। हाँ, अभी तक तो ये तय हुआ, अभी तक तो 5, उसके बाद कन्विक्टेड। अब उनके तो कुछ किरदार अभी जिंदा है ना, वो करेंगे जिन्होंने ये फैसला किया होगा। कहा है कि हम उन किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। ये आपको नहीं पता, लंदन में बगैर कोई वो लंदन में गया ना, लाहौर आगे कहना हूं ना, तो हूं पर वजीर आजम में कभी ना अपील करें
کہیں کہ جی یہ جیسے پریزیڈنٹ کیا ہے، ایک روایت بن گئی نا، تاریخ درست سمت میں جانا شروع ہو گئی نا. اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آئندہ 3-4 دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم جب وزیر قانون بنا لیں، قانون کی ان کی وزارت بیٹھ جائے، اکانومی سے ذرا ان کا دھیان ادھر بھٹے، تو پھر وہ ایک اپیل اسی کو بیس بنا کر کہ تاریخ درست ہمارے ساتھ بھی ایک ناانصافی ہوئی تھی، تو برائے مہربانی یہ بھی طے اچھا کریں. آپ بھی تاریخ درست کرنے کے حامی ہیں؟ میں بالکل ہوں، لیکن باقی تاریخ درست ہو. گونگلوا تو مٹی نہ چاڑو، آپ دونوں یہ کہتے گونگلوا تو مٹی نہ چاڑو، جو پنجابی کا محاورہ ہے. ہیں، یہ میں ٹھہرے نا ذرا قدم آہستہ چلائیں نا سر. آپ دونوں پھر ساتھ میں شرارت بھی کرتے ہیں، آپ تو بڑی شرارت کرتے ہیں. تسی کہتے ہو کردار بھی سامنے آن. سر اگر آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے نا، جیسے بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، انہیں زندہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، ناممکن ہے بات. اس کی وجہ سے جو ٹریجڈی ہوئی، جو ہم پر گزرے ہیں صدمے، آپ بنتا نواز کیا جانے وغیرہ وغیرہ. نہیں تو وہ جو کردار ہیں اگر ان کو ایکسپوز کرنا شروع ہوں گے، ہو سکتا ہے بدنامی ہو ہماری. وائی ناٹ؟ وہ کیڑی اور اچھا یہ نیک نامی ہوئی تھی بھٹو صاحب کی پھانسی، یعنی اس پہ نیک نامی آپ نے یہ کرنا یار بندہ بے گناہ سی فائل لگ گیا سی، یہ نیک نامی ہے وطن کی. اب مولوی مشتاق بیچارے فوت ہو گئے، تو ضیاء یار الحق بھی میں فوت ہو گئے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بھٹو صاحب کو زندہ نہیں کیا جا سکتا اس فیصلے کی، اسی طرح ان کے ظالموں کو بھی واپس لا کر چلو سزا نہیں آدھی دی جا تاریخ درست ہو گئی ہماری. تاریخ کا 5% درست ہوا، لیکن یہ اس وقت جن کے ہاتھ میں قلم ہے ان کے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا کرے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی 45 سال بعد کا فیصلہ. بھائی جن لوگوں نے وہ پلان کیا بھٹو صاحب مرڈر، ان کے نیمز آر دیئر، ان کی فیملیاں بھی پھر محلوں میں جاتے ہوئے شرمائیں کہ یار لوگ کہیں گے جا تو اپنا غلط فیصلے کر دینا لیندی اولادو. مثالیں بنانی ہے تو ایسے بناؤ نا، باقی یہ کہ نہیں جی بڑی زیادتی ہوئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. ویسے ان کرداروں کو کیوں نہیں وہ کر سکتے؟ بھئی یہ پوچھو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. تواڈی کی رائے اس پہ؟ بھئی وہ اس میں میں یعنی معافی چاہتا ہوں. میں کیا کہوں، بلاول بھٹو زرداری اگین ایک ٹھیک ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہی از اے ویری ویری سافٹ ہارٹ. سر اب ٹائم ہی میرے پاس کام ہو رہا ہے. چودھری اعتزاز صاحب نے کہا تھا جی زیادہ نہ کھینچیں، حاضر ہوئے تھے جب ان سے بھی آپ کو پتہ ہے نا مشورہ لیا. کیا عدالتی معاون، کیا ایمی کیورس کوئی لیٹن ایکسپریشن بھی ہے، کوئی پتہ نہیں، میں نے تم پڑھے ہیں. ایمی کیورس کو اس طرح کا لفظ ہے. ایمی کیوری ہوتا ہے، ایمی کیورس کیورس یا کیوری اسی طرح کا نہیں، کیوری ہوتا ہے، کیوریس کیوری ہوتا ہے ویسے. شکر ہے. کردار میں تو کیورس ہو جائے گا نا، کردار تو کیورس ہو جائے گا نا. تو بہرحال میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوز پیپل مسٹ ایٹ لیسٹ بھی، ان کے نام ضرور لیے جائیں کہ یہ افراد یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے فلاں جگہ ہوئی ملاقاتیں اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس طرح الجھایا جائے گا. تب ہوگی تاریخ درست. تب تاریخ بھی درست ہوگی. ایسا ویسے کسی دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. ویسے ہوا ہے، کہاں ہوا؟ بہت دفعہ ہوا ہے. عدنان مندیرس کے ساتھ ہوا ترکی میں، اور ایک اور بہت بڑی مثال برطانیہ کی تمہیں بتایا، کرومویل. اسی لیے تو اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں ہوئی آئین کو توڑے. اب یہاں پہ آئین ایکسٹریم قدم تھا قبر سے. وہ چلو تے اس تو تسی آئین دے اندر رکھی جے نا، آرٹیکل 6 آج تک استعمال نہیں ہویا. یہ تامی 2 ماشاء اللہ لگ چکے ہیں، ایک زیادہ لگتے ہیں جنم شرف. 4 دنوں کی سماعت کا کوئی ایک پہلو میں چاہتا ہوں 1 منٹ میں بتا سکیں. آپ تو عینی شاہد ہے نا یار. وہ مقصد یہ کہ کوئی اس میں میرے پاس ایس سچ ایک علاقہ واقع، مطلب یہ والا جو تھا وہ دکانی دلیل ہے اور اکیلے ہے، مجھے اسی وقت یاد آیا تھا. لیکن بھٹو صاحب کو ڈیفینس کا موقع تو دیا گیا نا بولنے کا. ارے بولنے کا 4 دن کا. ہاں اس میں ایک فکرہ بہت مزیدار تھا. اس میں یہ تھا کہ صبح اٹھتے پتہ نہیں کتنے بجے نا، ویری ارلی آر، انہوں نے مسعود محمود کو فون کر پوچھا ہاں بھی کام ہو گیا یعنی وہ والا. تو نے کہا کہ می لارڈ، جہاں وہ بہت یعنی مزے کا تھا. میں نے کہا می لارڈ مجھے اس لیے بھی بہت دکھ ہے کہ میرے پہ الزام لگا کہ میں ان سیولائزڈ آر پہ اٹھا، یعنی کہ میں ایڈی سویرے اٹھ گیا. یہ مجھے ابھی تک یاد. آئی کوڈنٹ کنٹرول مائی لافٹر. ظاہر ہے میں تو ینگ رپورٹر گھبرا کے بیٹھا اور نوٹس لے رہا تھا. تو یہ میں وہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ گونگلوں تو مٹی چاڑی، گونگلوں تو مٹی چاڑی گئی. لیٹس سی کہ وہ کردار جنہوں نے اس تاریخ کو مسخ کیا ہے، کیا وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں انصاف کے کٹہرے میں اب کیا، لیکن تاریخ کے اندر تو انہیں بھی ایکسپوز کیا جائے گا. جیسے بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ ان کو غلط سزا دی گئی، اس طرح کہا گیا کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے انہیں یہ سزا دلوانے میں. بالکل ٹھیک. ایک بریک ناظرین.